বহরমপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে বহরমপুর লোকসভার সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও বহরমপুর পৌরসভা পৌরপিতা নারুগোপাল मुखर्जी की बोलें सुनून। काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं और अभी अभी जो यहाँ पर रेलवे के जो काम है अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज उसके भी काम अच्छे से चल रहे हैं। 17 से 18 जो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का काम है वो नेक्स्ट 3 महीने में कंप्लीट होगा और जो बेलडंगा का जो ब्रिज का काम है वो टेक्निकल काम के लिए रुका हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 महीने या 4 महीने में उसका सॉल्यूशन आएगा और उसके बाद 6 महीने में वो काम भी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो कभी रुकने वाले नहीं है और होते रहेंगे। आपका जो वोटर है वो तो आपका साथ नहीं मिल रहा है, 2 दिन के बाद आप आता है, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছি, সেগুলো আমরা এবার ভাকরি পঞ্চায়েতে যাব। আজকে বহরমপুর লিপিকা গার্লস স্কুল পঞ্চায়েতে 6টা বুথের যে ক্যাম্প সেখানে ভালোভাবে দেখলেন, এখানে 10 নম্বর ওয়ার্ডে অভিক চৌধুরী করছে, সেটাকে আমরা করালাম, সেটাকে আমরা ভালো করে এনকোয়ারি করালাম যে লোকের কতটা এই ক্যাম্পের মধ্যে উপকার পাচ্ছে সেটা উনি দেখলেন, এবং যদি কোনো জায়গায় খামতি থাকে সেটা উনি মানে বলবেন, কথা বলবেন এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলে সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করবেন।